फास्ट ओनर रहबो गाड़ी रो प्राइस रहबो 165 165 14 गाड़ी पुनी 14 लास्ट करके दिया हबो गाड़ी रो प्राइस अछि 1,70,000 1,70 गाड़ी रो प्राइस 1,80,000 अछि 2016 1,80 1,80,000 फास्ट ओनर नमस्कार जय जगन्नाथ प्रशांत कुमार ओडिशा टा गोटा नुआ वीडियो रे आपन को बहुत बहुत स्वागत माजे पंचायत गोटे नुआ जगह नुआ लोकेशन और नुआ कलर सहित पाइबे नुआ जगह ना कौन बाबा शाह मोटर पंचायत बाबा शाह मोटर पर आज देखिए सब लो बजट माने आप डिमांड लो बजट दरकार सब लो बजट पाइबे जोते अल्टो स्विफ्ट डिजायर सब किछि पाइबे बाबा शाह मोटर चलो देखिए कौन सब कलेक्शन होची और नुआ बसर प्राइस सब केन होची सब डिटेल सब इन्फॉर्मेशन देबे विश्वास देबे भाई नमस्कार भाई नमस्कार भाई हैप्पी न्यू ईयर केमती अछन बहुत भल अछि आपण केमती अछन बहुत बढ़िया आज जेत नुआ शोरूम रे नुआ वीडियो होची हां कलेक्शन सब केमती कर रहय कलेक्शन सब लो बजट कलेक्शन आउ बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गाड़ी सब अछि गाड़ी 3-4टा गाड़ी वीडियो करबे हां लिमिटेड स्टॉक दे कि सब मार्केट कंडीशन रे डिमांडिंग गाड़ी सब आउ बजट तो बहुत ही बढ़िया अछि बढ़िया बजट दे हां निश्चित मार्केट रे आउ मो बजट भीतर बहुत फरक रहबो माने मार्केट प्राइस तो कम रहइबो त मार्केट प्राइस तो पूरा निश्चित कम रहइबो कम रहइबो निश्चित जदी के आसीबे केमती को आसो टिके बाटोटी बतै दे बाटो हमरो नयापल्ली निको पार्क एटा जाउची हमरो गूगल मैप रे सर्च करदे बाबा श्याम मोटर्स आराम से लोकेशन पाई जिवे नहीं तो निको पार्क बीडीए निको पार्क फ्रंट को पळे आसे मते कॉल कर देले ओ कहि देबी माने भाई साहब लोकेशन ऑलरेडी कहि देले जदी आपण जानि परिबेनी डिस्प्ले जो नंबर अछि आपण कांटेक्ट करके शोरूम को आसी परिबे ताले भलो बजट रहइबो आ जे तो नुवा वर्ष चलछि नुवा वर्ष कस्टमर आसीबे कथा पा किछि एक्स्ट्रा जे देबे रखिबे कि नहीं एक्स्ट्रा तो मोर ओनरशिप रहउची आज्ञा मो तरफ ओनरशिप रहइबो आ गाड़ी रो बजट ता मु जति बजट रे देबी मु प्रेफर करे फर्स्ट गाड़ी टा को भलो रे दबा पे आज्ञा तापरे तेल तो रहउची जा जिन दबा कथा मैं जीवा से खर्च हां निश्चित तो ठीक अछि लेट न कर गाड़ी देखि दवा फास्ट गोटे रहइबो अल्टो केटन रहइबो एटा कोन डिटेल रहइबो एटा रहइबो 2014 लास्ट रो गाड़ी रहइबो अल्टो K10 VXi फास्ट ओनर रे गाड़ी रहइबो गाड़ी रे हमरो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लागि जाईची गाड़ी इंटीरियर बहुत बढ़िया अछि फास्ट ओनर गाड़ी ड्रिवन नेइची 56,000 किलोमीटर फास्ट ओनर रहइबो गाड़ी रो प्राइस रहइबो 165 14 गाड़ी पुनी 14 लास्ट रो गाड़ी 65,000 रे ओनरशिप ट्रांसफर सहित मेकानिक चाहिले आनी के एस्पेरिबे किछि भी असुविधा 165 नेगोशिएट ना फिक्स होबो अल्प किछि नेगोशिएट बीट नेगोशिएट रहइबो लिटिल बिट हबो हां ठीक अछि 165 पाइबे से 14 लास्ट गाड़ी पाइ के 165 फाइनेंस हबो फाइनेंस गोटे वर्ष पे रहि परिबो केते कोन द पड़िबो 65 द पड़िबो 50-60,000 देले एनफ हां से 50-60,000 देले फाइनेंस हे जो पुनी अल्टो केटर बड़ा गाड़ी बॉडी नंबर 2014 लास्ट गाड़ी पाइबे तबर आगो दिरा पावर विंडो रहइबो आगो दिरा पावर विंडो रहइबो पछ दिरा मैनुअल विंडो रहइबो कंडीशन पूरा ओके कंडीशन पूरा अपडेट अछि पूरा अपडेट अछि काम नहीं मेकानिक आनी के एस्पेरिबे मान निजे तो आछिबा जदी डीजे गाड़ी विषय जाननाती तो चाहिले मेकानिक आनी के चेक करंतु तापरे परचेज करंतु नै अल्टो केटन गोटे लो बजट देखले तापर आउटे पछरे गोटे स्विफ्ट डिजायर चलो देखबे स्विफ्ट डिजायर देखबा स्विफ्ट डिजायर एटा कोइ रहै छेटा एटा हला 2016 मसिया रो स्विफ्ट डिजायर VDI गोटे डॉक्टर यूज गाड़ी गाड़ी ड्रिवन नेइची 72,000 किलोमीटर ड्रिवन नेइची फास्ट ओनर रे गाड़ी अछि गाड़ी रो प्राइस रहइबो 3,30,000 टका 3 VDI तो एटा VDI डीजल माइलेज 2016 मसिया रो गाड़ी डॉक्टर यूज गाड़ी अछि 3,30,000 नेगोशिएबल भी अछि भी जेमिति कोइ की बहुत कम नेगोशिएबल तो बहुत कम नेगोशिएबल हबो ओनरशिप ट्रांसफर हमें करि के दबु सेथरे किछि असुविधा नाही एग्रीमेंट हबो ओनरशिप ताबाते जोते आके तेल भी किछि देबे हां किछि तेल भी दिया जिवो ठीक अछि आप ओ एक्सेसरीज रे परफ्यूम रहबो गॉड आइडल रहबो ए सब जिंस भी रहबो क्रोम फ्रॉम लागुनी क्रोम चाहिले लगे की दबा सेतोले ऑनटेबल बसिला परे ऑनटेबल जे ठीक प्राइस ठीक ठाक लागला से प्राइस सब करि के दे निश्चित गाड़ी रो सिटी भीतर माइलेज आपन के दे दबो 20-22 हाईवे रे 25-27 आराम से गाड़ी के दबो 27 पड़ैछो निश्चित मु निजे चलेई छी गाड़ी चले जल्दी निश्चित 27 में तो हाईवे ऊपर पूरा एनएच 22 पड़ैछो हां आ गाड़ी तो 16 गाड़ी भिडे अछि डॉक्टर डिवन लोगो ऑलरेडी माने लागि जन जानि जे डॉक्टर गाड़ी बोली तापरे गाड़ी रो प्राइस 330 अछि नेगोशिएबल भी अछि फाइनेंस ले कते कोन दाबो फाइनेंस ले लाख टका 80,000 लाख टका धरि छी लाख हां कते वर्ष हो 16 गाड़ी अछि माने हमरो 10 वर्ष तो हेनी 9 वर्ष फाइनेंस जदि हम करिया पर 3 वर्ष 2.5 वर्ष हे जो 2.5 वर्ष हे जो ना 2016 गाड़ी अछि माने 2.5 वर्ष हे जो गाड़ी कंडीशन बहुत बढ़िया अछि
ବଢିଆ ଅଛି ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାଇଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆରାମସେ ନେବେ କେତେ ଚଲେଇବେ ଚାଲିଛି କହିଲେ 72 ନା 72,000 ଗାଡି କିଲୋମିଟର ରିଭେ ନେଇଛି 72 ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ନାହିଁ ଗାଡି ପୁରା ଟିପ୍ ଟପ୍ ଡିଜେଲ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ହୁଁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ମାନେ ମାଇଲେଜ ଅଧିକ ଯାଇଥିବ ନାଇଁ କିଲୋମିଟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିଛି କିଲୋମିଟର ଚେକ୍ କରାହେଇକି ଆସୁଛି ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ସବୁ ସବୁ ଚେକ୍ କରାହେଇକି ଆସୁଛି ଇଞ୍ଜିନ ଫିଞ୍ଜିନ ସବୁ ଓକେ ଅଛି ପୁରା ଓକେ ଅଛି ମେକାନିକ ଚାହିଁଲେ ଆଣିକି ଆସିପାରିବେ ମେକାନିକ ତ ଆଲାଉ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ ପତ୍ର ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ସବୁ ଓକେ ଅଛି ପୁରା ଓକେ ଅଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଣିକି ଆସିପାରିବେ ମେକାନିକ କିଛି ମେକାନିକ ଆଗେ ମାନେ ଗାଡି ସେ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ନବାକୁ ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ମେକାନିକ ଆଣନ୍ତୁ ହଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଗାଡି କରନ୍ତୁ ମେକାନିକ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯଦି କ୍ୟାଶ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା ନା ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ବି ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଲ ଓଡିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାପରେ ଆଉ ଦିଟା ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି ଅଲ୍ଟୋ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉଟ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ଯୋଉଟା ଅଲ୍ଟୋ 800 ଅଛି ଏଇଟା ହେବ 2015 ମସିହାର ଅଲ୍ଟୋ 800 ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଡ୍ରିଭେନ ହେଇଛି 94,000 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଡ୍ରିଭେନ ହେଇଛି ଜେନୁଇନ 92,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡି ଜେନୁଇନ ଡ୍ରିଭେନ ହେଇଛି ଗାଡି ଅଛି ଟିଏସ୍ ନମ୍ବର ଓଡି ନମ୍ବର ହେଇସାରିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଦିଆହବ ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 1,70,000 1,70,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପୁଣି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି 1,70,000 ଅଛି ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ 1,70,000 2015 ପୁଣି 15 ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ଆରାମସେ ଗାଡି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 2015 ମାନେ କେତେ ସେଇଟା ବି ସେଇ 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ହଁ 2 ବର୍ଷ ଗାଡି ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଆରେ ଅଲ୍ଟୋ 800 ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର 90 ଚାଲିଛି ବୋଧେ ହଁ 92,000 ତାପରେ କିଲୋମିଟର ଗାଡି ଗାଡି ଚାଲିଛି ଟିଏସ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଓଡି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଦିଆଯିବ already ଆପଣ ଯଦି ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ଓଡି ନମ୍ବର ପୁରା କରିକି ହିଁ ଦିଆଯିବ ଡେଲିଭରି ଟାଇମରେ ପୁରା ହଁ। ଓଡି ନମ୍ବର ହିଁ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗାଡିରେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆମେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦଉଛୁ ଓନରସିପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଦଉଛୁ ଗାଡିରେ ଆମର ଗଡ ଆଇଡଲ ହେଲା ପରଫ୍ୟୁମ ହେଲା ଲଗେଇକି ଦଉଛୁ ତେଲ ବି ଦଉଛୁ ତେଲ ବି ଦିଆହଉଛି ଓନରସିପ ଟା କେତେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଓନରସିପ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ନେବେ ସେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ କଟା ହବ ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନ କାଟିଲା ପରେ ଆରଟିଓ ରେ ସ୍ଲଟ ବଡି ଡିପୋଜିଟ ହବ 4-5 ଦିନ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ଧରିକି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଡେଲିଭରି ନେବେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହବ କାରଣ ସେମାନେ ଡିସବର୍ସ କରିବେ ପେମେଣ୍ଟ ଡିସବର୍ସ କଲା ପରେ ଓନରସିପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ଓନରସିପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ମାନେ 15 ଗାଡି 1,70,000 ପୁଣି ଯାହା ଲିଟିଲ ବିଟ ହବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଯେମିତି କହେ ନେଗୋସିଏସନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କମ ନେଗୋସିଏସନ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ଯିଏ ଆସିଲେ ଯେତେ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କଲେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ବି 1,70,000 ନେଗୋସିଏଟିଭ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ 50,000 ପୁରା ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଭରଅଲ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଓକେ ପୁରା ଓକେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେକାନିକ ଜଣେ ଆଣିକି ଆସିପାରିବେ ଯେ ଗାଡି ବିଷୟରେ ନଲେଜ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଣିକି ଆସିପାରିବେ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇବେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ବସିବେ ନେଗୋସିଏସନ କରିବେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହିବ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ଅଛି କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ବି କରିକି ଦିଆହବ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବାର ଅଛି ମାନେ ଗାଡି କଷ୍ଟମର ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍କ୍ରାଚ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କରିକି ଦିଆହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 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 ଦେଖିଦିଅ ଅଲ୍ଟୋ ଗୋଟେ ସିଲଭର କଲର ଅଛି ପଛରେ ଏଇଟା ବି ଅଲ୍ଟୋ 800 ଅଛି ଇଏ ବି ଅଲ୍ଟୋ 800 LXi ଅଛି ଗାଡି ରନିଂ ହେଇଛି 55,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି 2016 ମସିହାର ଗାଡି ଅଛି ଗାଡିର ପ୍ରାଇସ୍ 1,80,000 ଅଛି 2016 1,80,000 1,80,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର କେତେ ଚାଲିଛି କହିଲେ 55,000 କିଲୋମିଟର ଗାଡି ରନିଂ ହେଇଛି 55,000 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଏଇଟା LXi ଅଛି ସେ ବି LXi ଏଟା ବି LXi ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଟା ବି LXi ସେଟା 92,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ 55,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି 55,000 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଟିପ ଟପ ଅଛି ତ ଗାଡି ଓକେ ଅଛି ଗାଡି ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ इंटेरियर एक्सटीरियर सब ओके अछि निश्चिंत କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଗାଡି डेलीवरी टाइम रे सेरा हमर पॉलिश भी करिक दिया हबो मशीन पॉलिश इंटेरियर एक्सटीरियर मशीन पॉलिश भी करिक दिया वाशिंग पॉलिशिंग तो सब करिक दिया हां डेलीवरी टाइम ता से पूरा अपडेट हे अछि निश्चिंत माने काम देखुछन आप जा विजुअल देखुछन कि आप मेन कथा फिजिकली आसिबे गाड़ी देखिबे टेस्ट ड्राइव नेबे ऑन टेबल बसिबा कथा हबा ऑन द स्पॉट ओनरशिप पई हमें ओटीपी सेंड करिवो ओटीपी देबे आपण गाड़ी नै कि जिबे जेतबेले पेपर डॉक्यूमेंट्स साइन कला पर आरटीओ रे लागिला पर ओनरशिप ट्रांसफर हे जो ओनरशिप पे आसीबा पड़िबो नाही ओनरशिप पे आसीबा पड़िबो किछि आसीबा पड़िबो आपण गाड़ी नेबे सब विषय करिवे माने सब ओनरशिप टू नै कि आप इंश्योरेंस टू सब किछि काम करिवे खाली आपण इंश्योरेंस ओनरशिप सब पोल्यूशन सब करिक दिया हबो पोल्यूशन भी करिक पोल्यूशन करिक भी देखन पोल्यूशन पे बहुत जिंस टेंशन चलची तन कर पोल्यूशन टा आगो पोल्यूशन टा आगो करिक दिया जो आगो पोल्यूशन ना करे गाड़ी तो डिलीवरी टाइम रे पोल्यूशन करिक इंश्योरेंस पोल्यूशन आगो ओनरशिप टा ओटीपी दे देला पर ओनरशिप ट्रांसफर हे जिवो ठीक अछि देखले तो माने बाबा शाम मोटर देखले माने लो बजट देखले सब डिमांडिंग गाड़ी देखले जोटा कि हम अल्टो टू नै अल्टो 800 नै अल्टो K10 पर्यंत तापर स्विफ्ट डिजायर अछि आउरी भी जदि आपण नपागो गाड़ी रे चाहू छथि को गाड़ी आपण चाहू छथि ता भी कॉल करन कोंदु कॉल करू ठीक टाइम देले ते प्रोवाइड कर देबो ना हां निश्चित गाड़ी रेगुलराइज रे आसुची बुकिंग हे जाउची डिलीवरी भी हे जाउची
ଆଜି ସକାଳେ ଦିଟା ଗାଡି ଡେଲିଭରି ବି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିଟା ସୁଇଫ୍ଟ ଗୋଟେ i10 ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆଉ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ କଣ ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ରିଡ୍ୟୁସିଂ ରେ ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଥିବ 11% ରୁ ହେଇଯାଉଛି, 11% ହେଇଯାଉଛି 11 11.5% ରେ। ତାଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆଉ ସିଭିଲ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଡିପେଣ୍ଡ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରେ ତାଙ୍କର ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, 6 ମାସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ଏତିକି ହେଇଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଲଗଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଫାଇନାନ୍ସ ର କଲ୍ କରି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିଦବ। କଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆପଣ ଟିକେ ମାନେ କୋଅପରେଟ କରିବା ଦରକାର। ହଁ। ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କରିଦେବେ, ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ଗାଡି ଇଜିଲି ଗାଡି ଡେଲିଭରି କରି ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭଲ ଥିବ ସେମ୍ ଡେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ସେମ୍ ଡେ ରେ ସେମ୍ ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ଡିସବର୍ସ ହେବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଡିସବର୍ସ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ସୋରୁମ, ନୂଆ ଲୋକେସନ ଆଉ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କେମିତି ପ୍ରାଇସ ରହୁଛି ଆଉ ଗାଡି କଲେକ୍ସନ କେମିତି ରହୁଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଦେଲେ, ବିଷୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳିଆ ଗାଡି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେଖାହବ। ଆଜି ମୁଁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।